मिया सारिकनि सानजा जरानि दामचार हाइजराव जुलाइबारि ब्लक बै खबजाक धनन्जय त्रिपुरा इको पार्कनि केस काउंटारनि गोबांमा रां खगजाखा कक्तुमाव सेमानखा केस काउंटाराव तंनाय पार्क बाजाराव किसाचा नोंना हिनै थांमानि अ बर केस काउंटाराव तालारि जायगा अंमा बाय आबो हाइकेनो खगजाखा हिनै साविमानखा पारानि लुकुरकनि ककसिल जामुं अंखा वासे वाइनिया आबो हाइके साल बुरुम बुरुम न खगजागो पाराया हिनके बाजाराव हायाके पार्क रगो हिनै खरकसा ताकुक साका आबो हाके खकनाय रक अ बरक के बुया ड्राग्स जानाय एबा जुवा थांनाय रक से हिनै तेबो हाय हिनै साका धनन्जय त्रिपुरा इको पार्क वासे वाइनिया साल बुरुम बुरुम न मानै हायाके केस काउंटारनि रां कमावो फियाबा धनन्जय त्रिपुरा इको पार्क बुसकांगो एबा गानावो कतर मुं गोनां हिसा छरा 9 बेटेलियानि टिएसआर केम्प दंगो बरक आबो हाके पाति मुंनो नायथाय कलायो फियाबा नाया हिनै बुसाका यागुलो पुलिस ते फरेस्ट डिपार्टमेंट रकनो कक्तुमा रहरके पुलिस ते फरेस्ट डिपार्टमेंट रक फाइ चेरी नायखा ते ताबुक पुलिस ते फरेस्ट डिपार्टमेंट रक रुतुक मुंगो अंखलाइजाक खुरसा थाइकलायो पार्कानाव कतरमा एबा मुंगोनां हिसा छरा 9 बेटेलियन टिएसआर केम्प हने कायसा तंफानोसे बरक ताङै नुगिबो नुगियाहाय खोनायबो खोनाया हायके तंना ओ टिएसआर केम्पो ड्राग्स ते जुवा थांनाय रक बाय याक बाक्सा दे तंग हिनै सिमुं आचैजाक ताबुक लुकुरकनि खावा এখান থেকে লেগে গেছে এই দরজা কাইটা তারা কাছে তো কাটার যন্ত্র আছে কাইটা গেলে দুইটা মধ্যে টান দিলে তারাই টানা কাইটা লেগে গেছে টাকা পয়সা লেগে গেছে আর জিনিসপত্র কিছু লেগে গেছে ওনার টানা বুড়া করে মানে তালা লেগে গেছে গা তালা এখানে তালা দিল লেগে গেছে তালা নাই যত তালা আছে লইলা তো তালা আছে কয়টা তালা আছে এখানে কটারে আসলো তালা আর এইটা দরজাটা তো বড় আরে তালা লিঙ্কে তালা মানে তালাটা সব লেগে গেছে গা তিনি তবক संगनी जरागो इरोजे पार्कनि जे काउंटर तो नाय 1 नंबर काउंटर वो काउंटर न तालारि खिरा था स्टाफ दुकान चानन थमनि फाइने फैबसे बिनि ताला अलरेडी सफाइजाक बोलते जे तालानि करातनबो दङ ताला लाखरै बिसिनि जे मानदै तरनाय मानो जरा खगनाय राव बरक तेलां थाना आर सुनबोतो रां पैसा तो बोतर न तेलां थाना তাও পারবো শহীদ ধনঞ্জয় ইকো পার্ক তাবক সন্ধ্যার সময় যেন তালার সাফাই नि काउंटर दरनि रां पैसा खय तांथा तालाय तालांनाय रनि मुं ठिकाना रक दैछि बा बो पार्टी रक तालाहा একটা ধারণা বত স্বাভাবিক প্রায় সময় নিনি ড্রাগস জানাই রক আনাগুনা বাজার রব এরকম কয়েকবার তালা সাফাই মন্দির তেলাম স্বাভাবিক কারণে বগ্নও নাই এছাড়া তো আর কোনো বড় ফাই মনে ফাই তেলাম ফানে খাকায়া তামনি হলাই বনাই তমু বকসা দাদা তা পুলিশ রক ফাইজাক দে তা পুলিশ রক ফাই বক মনে বহুত থানানি পুলিশ ও জুলাইবাড়ি আউটপোস্ট বাই খরাপিয়াসো বংনি স্টাফক জানাই যা যে সকাংদ্র তো পার্কনি সকাংদ্র তো 9 বেটালিয়ন টিএসআর ক্যাম্প তো টিএসআর কোনো সহযোগিতা দেখাই বা টিএসআর দুই ফাইয়া এই ব্যাপার আছে আজ পর্যন্ত তো কোনোদিনও নুগুনুগিয়া বগি যে চিনি পাবলিক রঙি কোনো কিছু অংশলাই আর তাছাড়া এদের পার্ক আন্দার ইয়াসার ক্যাম্প 9 বেটালিয়ন হেডকোয়ার্টার তো বক পর্যন্ত তা পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের স্টাফ রক ফাইজাক ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টনি স্টাফ রক ফাইজাক এর নিজের দায়িত্ব তো নাই যে ফরেস্টার বফাই সবাইজাক তাও উসি তো ফাইজাক স্টাফ রক বাই স্টাফ রক বাই পরসলাই তো